Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. I can do it by myself. By myself. I can do it by myself. By myself. I can do it by myself. I can do it by myself. By myself. Make my house very, very, very beautiful. I'm painting my house. Balik taray mo, book. Ma, hindi maano. Ayusin mo, dahan-dahan, mapunit yan mamaya yan. Hawakan mo sa dulo. Saan yung dulo? Sa ilalim. Hilahin mo dun sa gilid, oh. Yan. Hila mo, hila. Yan. Ayusin mo. Hindi na yan dyan niya kailangan i-trace. Pwede nga eh. Hindi nga. Tsaka pentel pen kaya yung ginagamit mo pa mamaya. Hindi na yan nabura dyan sa tracing book mo. Ano ko lang, isara. Saan na yung tawag nito? Ewan ko sa'yo. Saan mo na naman nalagay? Nakalimutan mo na naman kung saan. Hindi yan kasya dyan kasi malaki yung takip niyan. Wala, ito lang basulot. Yung takip nito. Hanapin mo, hanapin mo. Nakpasok na tayo. Ligpit mo na yan, nak. Saan? 10 na kaya. Ha? Alas 10 na. Nantay na ni daddy yung tawag mo. Silang kaya? Hindi naman yung takip niyan eh.